In Azam City, you're watching One TV News Channel. One TV News Channel. Serving you with information, news, sports, and public affairs. One TV News Channel. One TV News Channel. Serving you with love. Ang telebisyong pangmasa. One TV News Channel. One TV News Channel. One TV special report. The province of Visayas Occidental. Ang aming presentation pero una, ang alam ko sa pagpapahin, una, ang ating mga projects, programs, and activities for the province. Ang katulad tayo bahin sa aming presentation, ang atong plans and programs per LGU, sumala kini sa mga proposals na gisuliti sa mga local government units representatives sa aming pagpangkonsulta na gipaligayon at October 2024. Kaya ang budget po sa nasyonal, mid-year man siya, so ating pagpangkonsulta will be 2 years earlier. So, sa kasamtangan, ang atong RTC headed by our Honorable Governor Walinan, through the DepEd, natatawag na sa mga national agencies ala sa atong pagpangandam sa mga pag-solicit sa mga proposal sa mga LG for 2027. Next slide, please. Hindi na slide, nakikita sa tulo ka major programs sa DPAR-10. Binaniana, ang Fisheries Development Program na naglangkod sa program on capture fisheries. Mawali siya ang atong para sa atong mga manalagat, atong atong sa dagat, so atong mga interventions ani, ang mga fishing gears and fishing paraphernalias. Ang aquaculture, hindi ang isa sa pinakadako na bahin sa aming mundo sa DPAR-10. Hindi ang atong mga livelihood projects, kasagaran karon ang atong mga livelihood projects for fish cages sa atong aquaculture area, ang atong fish pond, ug atong mga fish ponds. Ato din na operations sa atong facilities and hatcheries. Dili sa probinsya sa Visayas Occidental, aduna kitay facility din na sa Malaubang sa Sinakaban for bonus ingredients. Then atong post-harvest and marketing, din nagangko ang atong mga kanulukan sa atong mga livelihood trainings that will complement our aquaculture undertakings. Pauban ko dihanap na ang pagtabang sa atong mga maminista on marketing of sa ilang mga products. Then na-upload din ang atong special area for agricultural development phase 2, programa, sama programa ipatuman sa atong Department of Agriculture. O ang katuluan for the Fisheries Development Program is ang development of soft industry in the Philippines. Sa sunod nga presentation, makita nato kung kinsa mga LGUs ang manifest at nag-express ng mga mga programs. Ang kaduha na program requires the fisheries, regulatory, and law enforcement. Naadili ang ating monitoring, control, at surveillance ng ating mga muntuman, ang ating mga sapan, supportan, kaabag, ang ating mga LGUs, ang Philippine Coast Guard, ang Philippine Maritime, na magsurisuri sa ating kabaybayon ng kadagatan, ang pagpatuman sa mga dulaglon, na may kalanginan sa coastal resource management of fisheries. Ni-upload din ang ating quality control and inspections. Ang kalamitan ni sa ating mga local government units na may tala sa ating Philippine Fisheries Code. Ang opisina, ang regional office, pinagi sa ating mga provincial fishery offices, ga-issue local transport permit sa pag-transport sa mga fisheries product interlocality. Ang kalamitan sa ating mga local government units dili pagkalalo adunay ordinansa sa pag-issue of auxiliary permits. And then, ako na po mahinuman ang atong local government units na ang Department of Interior and Local Government ang batuman sa fisheries compliance audit. Compliance audit sa fisheries, nalating
niini ang isusin niini ang compliance sa atong mga local governments, particularly ang cities and municipalities sa mga provisions sa Philippine Fisheries Code. Aduna po required and legislation at licensing niini nga programa nalangkog ang pagrehistro sa atong mga fisheries farms, ang atong mga local hatcheries o sa ako pagkabinabi sa ubang mga LG kahapon na ay kadayag na in-karoon ang Australian red clawfish, crayfish na farming. So, bago paggawas ay memorandum circular sa Department of Agriculture at December 2025 ang mga may kabanin sa pagluhig sa crayfish kay pagpuli siya o nagdili siya local na species. So natin ang regulations, hindi kita na programa magigabihit o sa opisina na nag-handle anin at ng Parliament Office. And then ako din ang Coastal and Inland Resource Management. Ang kalamitan sa mga local na pagkamahan ini ang ako base to management for the province of Misamis Occidental. Aktibo ang probinsya na nagagabigit sa Iligan Bay Alliance. So naglangkog din siya sa municipalities within the province of Misamis Occidental. So additionally, this laboratory will be a laboratory information management system ready. So, sa inyong i-submit na mga samples, those results will be ibato siya sa among database system, the soil test data system, database sa central office. Dito siya mabato para mag-prepare ng namin data within the Misamis Occidental. If ever kung namin mga proposals, we can easily see sa mga problems, soil problems sa atong province. And next po. So this laboratory has an operational cost estimated of 9.5 million. So estimates pa lang to since our first six provincial soil laboratory just awarded last year, just December. The pilot will be mag-start pa lang siya most probably kasi next year pasad kay kaka-award lang last December, and then unfortunately our fund for the 5 is ang equipment pa lang ang proceed since our prospective bidders for the building has failed sila due to expired field gems. So even the field gems lang expired na DQ then loan bidder lang ang nandiyan at that time. But fortunately naman, since 2025 fund, pwede siya gamitin 2026. Currently ongoing kami sa processing for re-procurement for our pilot 5. So this year, as our proposed, since the Bureau of Social Water Management is a new member of the implementing agency under RCEF, so part sa RCEF is we have 3 components: the soil health improvement, the composting facility, and then the SSIPs or the small water impounding. So under the soil health improvement is focus siya on the adaptive balanced fertilization strategy and as well establishment of provincial soil laboratories. So all provinces, mostly approved na until all provinces, but as identified we have 42, but kasama naman po na atong MISOCA sa atong identified sites being funded under RCEF, we'll have a provincial soil laboratories. So this is the operational cost, manpower. So we have 13 staff, consisting of chemists, agriculturists, program IT, which is part of our admin, some of our IRPs para sa atong leads. As well, for operational, needed natin siya mga chemicals and laboratory supplies to operate our laboratory. And as well, our equipment should be properly maintained since we are targeting not just an A laboratory, but a ISO accredited laboratory. So as currently the Bureau of Social Water Management is on its 10th year as the ISO 17025 accredited lab. So just this January, we are na-renew ang accreditation conducted with the
DTI, Philippine Accreditation Bureau. And also, we have allocated trainings, especially our farmers, na ma-train na ito mga farmers sa atong in relation to soil health management and other operating expenses. And opportunities for convergence, so collaboration with our DARFO, NIA, and other concerned agencies for identification of farmer associations as beneficiaries of our RCEP programs led by the BSWM. So we are targeting to establish the ABFS of 500 to 1,000 hectares in the province, and also the construction of the solar power irrigation system or the small water irrigation project. So identification of our sites or farmer beneficiaries associations. And also plan, as mentioned kanina, plan for the establishment of our provincial soil laboratory in the Misamis Occidental. For the next steps, so as mentioned, currently we have existing 2 CFBW or the composting facility in Bukidnon. So we agreed with Director Pakamalan that those 2 will be provided here in Misamis Occidental. So in collaboration po, in approval with our governor and as well kung kinsa ato identify na beneficiary, so amo ihatag hopefully if makaya this first quarter since naana diha Sir Len, so atong sa FPW. So with additional na siya na amo identify, we will develop tayo Director Pakamalan develop the menu para mas dili siya menu ang pagkauna, menu on how to process our composting. So, as mentioned ni Red kanina, menu kung high for nitrogen, high for phosphorus, or high for potassium, or even the compost, the 3 of elements. And also, assistance in the province and municipalities in the monitoring of our existing CFBW provided here in the Misamis Occidental. So, started last 2015. So, to run down lang po, these are the list of beneficiaries provided with CFBW started last 2015. So, we have different LGUs, so with current status and remarks for non-operational. So, siya isa sa medyo nakadaghan siya, may 3 slides na siya. So, hopefully we can coordinate. But we want to monitor this as FPW para makita din ang same problem, and then we can address our management and provide that intervention na needed. So, especially like the right of way issue, and then mga nasira ng mga parts sa atong facility. And also, kung wala yung mga training, we can provide our training. So, fully funded by our office. So, these are the first slides from 2015 to 2020. Next po. Also, from 2021 to 2022, there are mga list of beneficiaries. So, we want to coordinate and validate and monitor as well the status of these existing CFBWs provided para po makuha po na po sa mga intervention. And last slide po. Yes po. So, for the all 2022 naman provided, and we dapat natin sa 4 slides po until 2022. So, yan po. So, most of the 2022 to 2023, we need to monitor on the status. But hopefully, with our mga LGUs na adhering, if we can ask if say status, we can update and para mas makita din namin say problem, and we can have our interventions na i-provide and para ma-operationalize. Also, why gusto ni i-operationalize? Currently, since approved na po natong Saka Act and then naanak siya sa batas. So, since as mentioned kanina, we are conducting balanced fertilization strategies, which is 500 to 1,000 hectares. Hopefully, kung operationalize,
we are doing that Sagip Saka app na, or last, even wala pa ang Sagip Saka app, we are doing the buyback scheme. So since our protocol on the balanced fertilization is providing with applications of organic fertilizer or soil amendments, so your product of your CFPWs or other composting facility, pwede na mo paliton directly. But for, kinaganda sa atong Sagip Saka app, direct na sa atong mga beneficiaries, pwede na mo i-direct na paliton para sa atong mga intervention. So with this po, even na provide mo sa CFPW, you can have also income generating with this facility. So that would be all for the Bureau of Soils and Water Management. Thank you po. Thank you very much for the very informative and well-presented programs. We started from Mr. Henry A. Apolinaros, thank you sir, and also Mr. Vince Albert Shane. And we sincerely appreciate the valuable efforts for sharing them with us this morning. We'd also like to acknowledge the presence of our Provincial Governor, Honorable Henry Sevilla Waminal. Good morning to all. This time we shall now proceed with the open forum. May we respectfully request our moderators to facilitate the discussion. Thank you, ma'am. Good morning, ladies and gentlemen. We have come to the most awaited part of our forum, the open forum, of course. So, again, may we respectfully remind for those who wish to raise any comments or concerns, for you to be properly acknowledged, state your name, position, and LGU. The floor is now open. This is the perfect time that all your concerns relating to the Bureau of Soils and Water Management will be addressed. Our first to make a comment, no less than our Regional Executive Director, Pakamala. Kung inyong makita, ang DSWM is part sa DA. Oftentimes, dili may ka-istorya sa among ka-implement. Kung dagan kahit ang i-present kagahapon nga pangutana about irrigation, ganiya man po di ay irrigation support nila. So I think, daghang resources sa BSWM, ganiya ka-istorya na niya, sa una, wala mong lalabot ito sa una. Aron nga kung sa ilan support atong mag-consolidate, kaya beneficiary pagyapon sa katuwilang irrigation na nato pagyapon rice, which is our interest. So, duha ka butang, kaya importante kay kaganiya sa iyang giingon, katong pag-improve sa atong soil health, nga na sila project mag-establish o soil laboratory, tama? No. Nga naay complete set of support from human resources to ano. Pwede po na siya para dili na udag na pag-analyze yung isa nasa. Kung katong support o tanawon nun, nga basin mo ito'y makapaayo sa atong ubang irrigation facility. Salamat, sir. Thank you, RD. Next, is there anyone who would like to make, we have our board member from the 1st District, Honorable Tata Kailagalan. Thank you, sir. Good morning, everyone. To BSWM, I'm so glad to see you today. I've been in public service for almost 21 years. And actually, this is my first time to meet people from your bureau. And to be honest, bahala nagkuha kayo. I think this is my first time to actually hear na naay bureau ngayon ani. So, ako first question, I just started tilling land. So, a couple years ago, soil test ko, it was sent to Cagayan de Oro. Actually, it's tedious good. Kaya from the municipal DA, buhato pa sa province. From the province, I have to go to sa region. Unya, along the way, nawala ko ginakong soil. Gahuwat ko 2 months just to know na wala di ay na test. So, kapoy na. Pero at least nakabalo, ang ako lang question, sir. Katong soil test na mga to sa region, is it through your office or through sa big DA? Nung within the region, ma'am, yung ipadala is nasa DERFO, but the DERFO, the Regional Soil Laboratory, is as well coordinated with the BSWM.
samples will be received and analyzed in the region po. Okay. Okay. So, once again, sir, mulit po, thank you kayo na naaday mo. Ang ako alam kong, dahil na ako nagang projects nag-present, pero ang ako concern as a kaning ordinary citizen, kaya daghan kayo projects din ha, sa title palandaan sa inyong Bureau of Soil Management, Bureau of Soil and Water Management. Gusto lang po kung makabalo, sir, sa inyong sa kang director pakamalan po, ang inyong stand ay mga ipanggamit bitang mga glyphosate. Kay, if we go to Facebook University, grabe gid kayo. And if you go further, research, kanang sa US, ipang-ban na ba na. So, before we even go to soil laboratory, mga usa pa rin yung mga projects din ha, na mga mahal kayo, how about mga advokasya ng pag-educate lang na mo, nga naa-dire mo, wala, namin kung pitong round up kay spray niyo mo karon after 2 days, wala nang sagot. Then, barato na, kaysa magpalampas na, magpag-scatter. So, sir, hinaupang nga, first things first, before na magpunta mga mahalon. Laway na may kukunan na ni sir, education sa mga farmers, labi na dito kis mga barangay, sir. I hope nga, maka-take note po ang director sa DA. Thank you very much. With regards to the pesticide, since the Bureau of Soil and Water Management is more also with me, I think sir, tama sa BPI siya na concern. But sir, baka si Sir Lenny rin po sa Bureau of Land Industry. Number one, I agree with you that there's a need to monitor and look at the impact of the Roundup, hindi na lang Roundup, weed killer para walay brand. Unfortunately, kasagaran sa mga mag-uuma, pag mag-distribute ni o binhi sa mais, unsa na sir, may isprihan dili. Dili mi anak, dili mi isprihan, that's one thing. But I agree nga kinahanglan wider advocacy that can be part of our kaning soil health program para ma-educate ang atong mga kauban, ang mga mag-uuma nga while ma-isprihan mo sa botang mais, itanong, isang isprihan nimo o weed killer, dili mamatay ang mais, matubo ang sagbot ang mamatay. Tungod sa kamahal mo sa labor, wala tayong mahayag ng labor, wala tayong... But we can design practices nga pwede siya na inana. Now, the other challenge is that when farmers demand for maisprihan, mo feedback na sa among procurement because we have seeds po nga dili pwede maisprihan, open pollinated, white or yellow. But there are less and less number of farmers who are demanding that kind of seeds. I agree that we will include that one in our as we move forward with advocacy. The other regulatory body sa kaning mga pag-prohibit ng application is our and pesticide authority. So it takes a collective action para ngayon na mga mga pwede rin niya dili na isprihan. May mechanized food nga control sa and we are working on that on rice field. Na pag i-release nimo, we have a program like integrated rice duck farming system of naay duck sa sulod. Di na ka kinahanglan mag-spray og sagbot kay mga kaunan man sa tanan nga sagbot. And we are investing on if the provincial government would like to accept it. We are investing on a 100 hectare large-scale integrated rice duck farming system where we support ducklings per hectare, nets, feeds. So that, because that is something that I promised to the President that we can produce rice at 20, that even if we sell it at 20 pesos, ang ginan siya pagyapon na mag-uuma by removing all the 35 to 40% input and replace it with the local input like ducks and other organic materials available. So
That will be part of our land food, ma'am. Thank you. Yeah, we have one there, sir. From Lopizaina. May butang katutanan, labi na sa atong kanahorong ng gobernador. Ako si Sir Cabora, Principal Agriculturist sa Lopizaina. Sir, salamat kayo nga na aming mga irrigation sa SWIFT na sa Lopizaina. Pero sa tunog nga usa ka SWIFT area sa Lopizaina, labi na sa Sikapa, na sa Sikapa, Sibugon, Katipa, which is dugay ra kayo na silang kahanyo, pila na ka-administrasyon ngayong agi, kapila na gibalidit, nga ang ila ang SWIFT diha, na sa Sikapa, ang ila ang diversion dam, hanggang sila ang kanang kanal, dili kayo makaabot sa pinakulahian nga basakan tungod kaya ang kanal, earth pa siya, daghan kayo ang seepage, gahangyo sila na amang ganito ang presidente sa kuan dinhi hasta tikong basakan ta iya pagkasiyota gusto pagian nga kanang kanal kali nila nga mahimo ipa-concrete nila gikan sa diversion dam paingon nga to kay layo pa man tong basakan kung ang biyahe sa tubig gamay na lang maabot sa basakan labi na sa kinatumyan di na gyud maabot tungod kay earth man siya then ikaduha na ko pangutana sir kining sa dampalan, ang kini budget bitaw niya sir, kanang sa labi na sa dampalan, kaya ang ilang kanal during sa katong gabaha, katong shoreline, naguba, napuro ba to ang ilang irrigation canal, napuro ba to, naguba, nagliki na tungo sa bato, nangagi dito sa kanal. Then, mao ba ka na kasi i-budget na to sa dampalan? Dampalan, hay ba to? Hasta na sa susulon. Nga kuan kay gahangyo gyud sila kana gyud sa Sikapa wa magid moabot wa magid makita na sa Sikapa diha ang naa diha kanang susulod og dampalan which is ang Sikapa pila na ka-administrasyon ning agi ana wa gyud na itaw sila gahangyo kapila na validation sa nagarait wa magid mo makita na naa so mao ra salamat kayo. So, may request from our Water Resources Management, baka may update or i-kuha na lang sa concern since sila din ang on-field, on-ground na check sa area and sending in our management. Good morning, sir. Engineer Rogelio Bicoy Jr., Water Resource Development Officer 1 in BSWM under the Water Resource Management Division. So, as per your concern, sir, we will schedule on the third week of February since we have a project in social diversion dam which is nakalalainin. Wala kami initial, wala kami kaadto sa site ang BSWM. So, we will conduct a site validation on the third week of February since we have a project irrigation canal in social diversion dam. So, isigwin na lang ako na siya ang concern, sir. May we request sir, is that one? Okay, is that all? Are your questions addressed? Anong utana niya o kaning i-budget niya sa susunod o namin may concern sa susunod doon ay basakan niya na dili siya makover sa inyo ang tubig sa tubig sa SWIFT tungod kay ang suba nga gibuhat sa dam nag-agi mamunat tunga po sa basakan. Ang basakan nga tabok sa suba, dili siya matagaan sa tubig. Managhahan sila nga, daghan pa man tubig ikan sa dam, sobra sa dam, baka nang hindi mo siya makross kayo. Naghahan po sila nga, kung mahimo, mabutangan siya o another bakanda or hindi ka nga, isubay na muna sa una, pila na katuig nga, kung mahimo, mabutangan siya ka another dam, nga mo saka siya sa tubig, tabok ang suba. Kaya ang magkatuloy ko ra, ma-illustrate pa nako nga ang suba ang ang yang ma-servisyohan ra, katurang basakan, nga dili tabok sa suba. Ang tabok sa suba, dili maservisyohan, kaya kanal, dili maservikas na kaagi. Pinalata ka, gahangyo ko naman kanitong ngayon basakan dili ang previous mga sa unang gahangyo, ako siya basakan nito nga, gahangyo siya nga,
kung mahimong butangan kaya ilang ibutan ko siya ano sir wala bato ilang gali ang subat bato butangan og yuta igama nila og dam dayon mutipas ang tubig pasaka dito sa ila ang basakan ng tabok sa suba mao na siya nga inana kung ako ba ma-illustrate pa ako nga inana nga pag ako sa sirlay nahurot ang bato og anon so gagama wala ang uban. Mau na siya nga mabutangan siya ang atungtan. Okay, with your respect to our source speaker, is the question falls within the jurisdiction or NIA? I think sa amin sir, since diversion namin siya na upland, tama sir? Kasi more on the BSWM sir na water irrigation services is more on upland. The NIA sir is more on focus on the lowland. So sir, in your our request, siguro sir, pwede makapag-story later with you, sir, para po mo pag-usapan and then we will endorse po sa pag-usapan with you sir, kay Rent and kay Go. And then we will address po sa management para po we can kung saan mo makita and work out on the existing problem na encounter with the Lucas Cave.